Again, good afternoon. So we ended here last meeting sa APSK. Well, specifically, dito nag-end, no? Sa atong computation. And akong na-discover na mo din yung identity atong kinanglan. No? I think derived ni siya derived ni siya gikan sa katong idea na right triangle na identities sa sine and cosine. I think familiar mo siya sa to. So, if mo niyang atong kuan, receiver, or dili siya mo base, no? Transmitter day dapat. Dili. So, we have, again, just sort of a review, we have 8 possible outputs, no, for our 8PSK transmitter. Based here, we have pila ba ni ka kuan? 4 possible outputs. Positive, negative 0.54, negative 1.37, positive 0.54, and positive 1.307. So muna siyang upat ka buok nga levels just before the modulator. And ipang multiply na to any of these levels, multiply kibali na to og either sine sa I nga channel or cosine sa Q nga channel. So duha man ka kuan types of carriers, 2 times 4, so that's why we have 8 possible outputs here, no, sa at this level or at this point. So any of those combinations sa voltage levels and sines and cosines. Okay? Kung mag-shortcut mo gid mga possible outputs or phase shifts sa atong PSK signal. Kani sila. Yeah, these are 8 possible outputs man kay positive. Upat ka types of phases times then positive, negative. So 8 ka buok. Now, ang kuan lang ani guys, trick, no? Especially if kalimot bitaw ta sa trigonomet or sa math. Especially pag gamit sa arctan or inverse tangent na function, this one, no? It might sometimes give us misleading values if either B and A or even if both B and A are negative, no? If nagani negative ani, just review ni siya sa math. Kani nga part akong iingon. So any of these mugawas gani as negative or even if both, there's a possibility nga actually there's a it might be nga ma-mislead ta sa kuan, no, sa mugawas nga output. Let's say for example this one, mo na to ipang solve last meeting, negative 1.3 o positive 0.5. So B here is 0.5 and A is negative 1.3. I-try go din sa among yourselves. Arctan 0.5 divided by negative 1.3. Pilay mo gawas diretso from the calculator. 0.5 then negative 1.3. Ay dapat exact, no? 0.5 pila to? Kasi kana lang, no? Yato na lang i-round off. Supposed to be 22.5 mo na siya. So, yeah, negative 21.04. But tungod kay naka-round off na ang 0.5, 1.3, nga nasa mga 22. Exactly 22.5, no? Pero sige lang, di mo na mag-once kung gusto i-drive nga point. Pila to? Negative 21 something. Di ba the same ra ang mugawas if negative 0.5 pud ni divided by 1.3? The same na magawas, di ba?
Negative 21 gyapon. Actually, the same gyapon na. O both of them are negative. Sa kung both of them are positive. Positive na ulit, 21.5 degrees. So maybe kwanta ba nga naara nun aning duha, either aning duha is correct, no? But naisa ang adili, no? We should not use one of these. So asa kaha diha ang di na to gamit. Actually sila day duha ang ano. Even kani, no? Even sa negative 0.5 og negative negative 1.3, even kani, which will give us this answer, wrong gyapon na siya. Why? Okay? Balik ko sa kaning first. Balik ko kani siya. Actually, nana siya sa placement sa Cartesian coordinate plane, no? So mo niya itong sign positive, then mo po niya itong negative sign, theta. Then kanyang negative cosine, then kanyang positive cosine. Di ba expected na if mo niyang atong if kanya atong given, kani sila atong given, expected na siya na somewhere, negative man ang sign, then positive ang cosine. Dili ba dapat na siya somewhere here? At this point? Or I mean, nadila nga quadrant, no? Nasa second quadrant, dapat. Wala daw ang dapat na term. So, ang makuha na to, ang na-obtain kibali na to na negative 21 or 22, kung atong i-graph na siya sa na siya dire, no? Na siya dire, negative 21. So, ano itong buhaton? Para makuha na to exact yun yung location. So, gamay man atong options, either mag-plus 360 or plus 180 ra magita sa nganing mga situations. So, actually, plus pa ito ni 180. Plus 180. That's why makakuha tawag 21 mo na, no? 21 plus 180. 159 degrees. So, muna ang exact na location. So, kung bali, kung sa taas ang negative, and makakuha gyapon tag negative 21, naman si 21 dire, but nag-expecta nga if positive ang isa, dire, sakto siya, no? If positive ang 1.3, negative ang 0.5, so positive ang cosine. Dapat na dire, no? So sakto na di. Sakto na kung i-ana. No? So di na necessarily i-add na to. Or kung gusto tag standard notation, i-plus na itong 360. We'll still end up with the same position, pero at least positive nga kuan. So even ang atong kuan kaniyo, even ang atong resource kay wa man nagagamit og standard position. Diba? So when I mean standard position, especially in trigo nga speak, no? Okay, sa trigo, standard position man gyud dapat. Kaning negative 112.5 plus 360, supposed to be that's positive 247.5, no? Kaya noon, no? Pareha na silang duha. So kani, dala mo na atong angle ganiha, negative 22.5. So kana siya, this is correct, no? Correct na siya, negative 22.5. Pero in standard position, that's supposed to be 337.5. No?
Kung gusto bitaw ta nga positive ni tanan, no? Positive nga angle. So, this one is correct na siya, no? Negative 22.5. Pero ang katong nakuha nato earlier, na negative 21, if si 1.3 ang negative, then si 0.5 ang positive, dili na siya correct. That's why plus na 180. Para makakuha ta og ito 157, no? Or 159 sa kaning example. Okay? So careful lang ta, no, when we use LIGO identities. So mo ni ang final answer before, no? Dili kay akong gigamit tong exact nga values ni 1.3 ha, ni 1.3 ug ni 0.5. 1.3 something something man to, 0.5 something something. So exact values akong gipanggamit. That's why naka-obtain ko og negative 22.5 and 1.414. Yan na. So far, any questions? So, mo na dayon ang ato i-feed sa receiver, no? At this point, diha. Sila, okay. Pero, need yun ta mag-review from time to time, no? Sabi na ako, di na mabalik dili nga, subject. Nga na, good. So, mo to i-feed dili, kato nga signal, whatever that may look like, no? Feed na to dere. I think ato man yung na-cover last time. I-multiply siya og carrier again here para ma-extract ang DC voltage level, no? Okay, pag-abot sa filter, which is na asang filter dere? Diba dapat na ni filter. So siguro pag abot sa converter, ma-filter out ang mga components na sine ug cosine such that ang output dire sa analog to digital converter will just be ones and zeros. Okay. So that's for the APSK. And from here, almost the same na gyud ang process for higher level MRE PSKs, no? 16 PSK, 32 PSK. Pareha na gyud, no? Mas siguro, example, ang transmitter sa 16 PSK is gikan dire upat ni kabuk nga bits kay upat man gid ka bit ang i-encode, no, sa isa ka signal for 16 PSK. Sa dito sure kung sa notation D siguro or whatever. Yan na. Pero exactly the same na gyud, no, ang mga ang process, no, for higher PSKs. Now, before we leave PSK, dito na to sa Qam, no, try to look at lang ang constellation diagram, no. Again, just try to observe. Sa constellation diagram, we could see that all of the symbols, all of the possible signals na pwede output sa APSK transmitter have the same voltage level, no? Katong 1.414, mao ni, no? Dili na to makita. That's each of these is 1.414 long, even there, no? So constant ang amplitude for PSK. That's why all of them naglay sa circumference sa isa ka circle, no? Yan na. Hindi kay perfect pero at least. So naglay siya sa isa ka circle. So if yan ang constellation diagram class, if the constellation diagram would show us na the points lie in one circle,
Meaning the same like amplitude. Lahi-lahi lang og phase. Okay. So before we leave, pila to again ang gap, no, from one kuan to another, from one symbol to another, from here to there. Pila ang gap? 45. Yeah, 45 you know. So yes, that's 45. 360 divided by 8, no? 360 divided by 8. So ang gap for each symbol is 45 degrees. So that would give us I'm not sure the proper term, degrees of freedom. Ang iyang range, lang siguro range. Meaning, ang range sa isa ka symbol here, let's say 101, ang iyang range of values na ma-read ni transmitter, ni receiver as symbol 101 is 22.5. From here, that's 22.5 degrees. From here, that's another 22.5 degrees. No? So, di man perfect atong system. So, ang other nga line is ang axis. So, any symbol nga naglay anywhere dire, no, is ma-read ni receiver as 101 na gyapon, no. So let's say for example, kato atong kaganiha, no, atong illustration, 1.414 sine theta no. So 1.414 sine theta plus 157 man no, 0.5 degrees, this one, no, exactly that one. Now even if lugar, no, ma-off siya gamay, like 160 baka na, okay lang, no, or mahimo baka nig 1.7 or 1.5 ana. So ang 1.5 sine 160, 1.5 sine 160, ma-read gyapon na ni receiver as symbol 101 or binary number 101, no? Kay mo man iyahang range ni 101, no? Kuha ninyo akong pasabot just now. Okay, I hope so. Thank you, Mau. So somehow malagingana, no, malag percent error, which is okay lang, no. Now, somehow this also tells us that the higher the modulation scheme, no, for higher M's, for M greater than anything, or greater than 8 in this case, mas mogamay ang iyahang range, right? Iyang range, phi, igno na lang nato. Mas mogamay. No? The higher M goes, when I say M, ng modulation scheme, like 16 PSK, 18 PSK, so the higher the M goes, logically, it will follow nga mas mogamay ang range between one symbol to another, no? So that's one disadvantage again of 8 PSK compared to Qam. Yan na. Advantages man ng 8 PSK compared to ASK and FSK, no? No doubt about it. While in fact, ang PSK nga scheme and Qam, ang most commonly used yun na sa digital modulation scheme even nowadays, no? So ang advantage gyud sa 8 PSK compared to
say ASK and FSK is mas efficient yung use sa bandwidth, no? So the same bandwidth na may use sa lower levels na binary like ASK and FSK, mas ma-multiply niya 2, 3, 4-fold sa APSK. So even ka nga concept, pwede na to na siya ma-con later, no? Ma-illustrate. We have a table for that. So ang disadvantage lang if we want to create or if we want more bits to be encoded in one symbol, we need to increase M, no? We need to increase our number of symbols possible. But that would entail na mas mugamay ang phi. So here comes in Qam, no? So ang isa ang Qam sa makapasolve nga dilemma. Okay? So Qam means quadrature amplitude modulation is a form of digital modulation similar to PSK, except the digital information is contained in both the amplitude and phase of the transmitted carrier. So ang Qam already mag-start siya sa 8, no? 8 Qam. Ang standard na Qam, kung Qam lang, is 8 Qam na siya. Starts at 8 Qam. With Qam, amplitude and phase shift keying are combined in such a way that the positions of the signaling elements on the constellation diagram are optimized to achieve greatest distance between elements. No? Optimized to achieve greatest distance between elements. Now, when we compare one Qam to another PSK, i-compare na to ang the same na the same na number of symbols or modulation. So si 8 Qam is i-compare na to na siya and compare and contrast with 8 PSK. So di man po siguro fair if i-compare na to si 8 PSK with 16 Qam, no? With respect to the distance between elements, no? Di po siguro logical and fair. But if we want to compare one from the other, i-compare na to ilahang compare na to ang duha ka schemes with the same number of symbols, no? So if we dili pa lang daan, no, based on this statement, wala pa ta naka-study o Qam, we already know that na ang 8 Qam is advantageous with compared to 8 PSK sa distance between elements, no? Thus, reducing the likelihood of one element being misinterpreted as another element. No? Yan na. So, based akong illustration ganiya sa constellation diagram, I hope you get the picture why this is possible or ma-reduce na noon ang possibility kung mas greater ang distance. No? Obviously, this reduces the likelihood of errors occurring. Okay? So, applications, Qam is employed in many digital communication system, broadband, digital cellular standards such as LTE. Okay? So, LTE, WiMAX, as well as public safety standards such as TETRA, TV, cognitive WRAN, so on and so forth. So, wala di siguro din naka-state din pero again, I think I've said this earlier, 5G will use Qam. No? 5G will start daw at 256 Qam. Muna ilahang handod ka lang lapo magod na totally standardized ang 5G. So, muna ilang ginatanaw nga digital modulation scheme na gamiton sa Qam. No? 256 Qam. Na gamiton sa 5G, I mean. 256 Qam. So, we'll start with 8 Qam lang sa. No? Para natay idea.
So if you'd compare this one with the transmitter of APSK, almost the same lang, di ba? What's the difference? Summer. Okay. Balikan na to ha. Ito naman eh. Erase at mga kulis-kulis. Summer. Okay. Diode. Diode ba ni? Inverter. Okay. So nawalang inverter, no? Ang voltage levels can remain the same. Here. No? So, let's say for example, itong subayan lang ha. Yan na. So, muna to input. Dire, 101 daw gyapon, no? So, 101. So, si Q is padlong dire, 1. Si I is 0. Si C is 1. So, 1 here and 1 there. So, say possible output dire. Dire nga, say voltage level nga output dire. Si Q is 1 and si C is 1. Kasi pasabutan ni nga I and Q. Okay. Apa to? Ito yung chat niya. Positive 1.07, no? Okay. So here is positive 1.307. How about sa taas? 0 ang I, 1 ang Q. 1 ang C. Negative 1.307. Okay. So, paabot sa summer, i-add na to ang sine and cosine. So, ang atong output here is negative 1.307 sine omega t plus 1.307 cosine omega t. Okay. So, sige, mag-math ng taod. So, maniiyahang kuan class. Maniiyahang constellation diagram. So, what can you observe? Dili na sila circular, no? Dili na ba?
circles. Pero circle pa ba gyapon sila, Mao? Square. Yeah, square. Okay. So, square. So, ang first square is yeah, para sila circle mas gyapon din, no? Or dili. Ma-circle ba ni? Kani nga distance or basig sa drawing lang ako, no? Kani nga distance is the same. Sige daw, be, sabay search ko Google. Kung kani nga distance is equal. The same with this distance and that distance, no? Ang circle mas gyapon eh. Square inscribed in a circle mas ni. No? Ang circle gud siguro gyapon. I'm not sure lang, no? Anyway, di naman na siya gid yan naka big deal. Pero ako ang gusto i-drive na point is mo ni ang dili ka ng name na quadrature, no? When say quadrature is 90 degrees ang difference, no? 90 degrees. Yan na. So in quadrat when we say nga ang phase difference is quadrature meaning 90 degrees, no? So ang sine ug ang cosine kay in quadrature do na another man daw na. So aside from that, aside sa kaning dots and symbols kana sa tunga, napod dili sa taas, no? So we could see for each point sa each quadrant, like here, like here. Sorry. This represents one possible nga phase difference man kani. Kasi isa lang sa ka phase difference. Isa naman ni ka angle, right? The same with all the other quadrants. So we have 4 phase differences and 2 amplitudes. This amplitude and that amplitude. So, upat ka possible phase angles times 2 ka possible amplitude, that's 8. Okay? So, dala. So, ato example earlier, 101, it's this one. 101. Dala. Okay? So how will we solve the voltage levels and the phases? Observe ang possible amplitudes kay duha ka buok, positive 0.7 and positive 1.8. Ang phases kay upat. 1, 2, 3, and 4. No? So I think we'll still use the triangle identity with this one. Plus minus 1307 man yun, no? So, saan positive ang kuan? Cosine. .307 sine theta na lang din omega t, no? Theta plus positive 1.307 cosine theta, which will be equal to the amplitude times sine
theta plus phi. So we'll try to solve the amplitude. Square root of a squared plus b squared. C na lang itong gamitin ani. 1.307 squared plus 1.307 squared. $1.848. So about phi. Arctan B over A. B is positive 1.307. Isa is negative 1.307. It would give us this phase angle. Negative 45, which is sakto dili. Remember, si sine is negative, si cosine positive. So asa dapat na siya? Sa nga quadrant. Second, negative si sine, no? Positive si cosine. So dapat naa somewhere dire. Second quadrant. So nakuha na to is negative 45 man, which is naa dire. Negative 45 degrees. So what do we do? Kung plus di 16 nil, kay balik na gyapon dire. Okay, we add 180 para kana iyang equivalent, iyang counterpart. So si positive 45 will add 180. Negative 45 I mean. So positive 135 nang gawas. Sakto? 180 minus 45. Yeah, positive 135. So final answer is 1.848 sine omega t plus 135 degrees, which is this one, kanina naka-arrow. Okay? Sabtan ba? Yes, nasabtan na ginato. Sabtan na ginato, again sa pag-derive ang table. So, di na ito natagsa-tagsaon, no? Practice po. Pwede. Practiceon lang ninyo ang other nga amplitudes and other phase angles in your free and spare time. Pero that's how that works. Okay? So these are all the other possible outputs. So the same gyapon actually itsura sa lagi 8 QAM nga receiver. Okay, pareha ra, no? Pareha ra ang process and essentially parehas ang form sa 8 QAM nga receiver and APSK. I-multiply gihapon og carrier product modulator carrier para ma-filter out ang mga sine and cosine component para manggawas ang mga voltage level lang. So, the same lang. So about this one, 16 QAM. Essentially, palalagyan ba? Tanaw niyo ang kaninga portion so balance modulator. Sakto, naman di ay. So try to solve this one daw. Sure ko, kuha na dali na lang mo ni for you. What if ang ato input is
kuan. Oy, unsa man ni? Q ug I lagi ni. So, so dili ni kuan na. Dili ni Q bar or Q prime the same sa atong naandan sa logic, no? So molas ko yung designation Q prime I prime but dili necessarily nga kung 0 dire 1 gid na diha. This could well be easily as A, B, C, D na good, no? Parehara man siguro. So, gila, itry daw ninyo kung mutugma ba ang atong mathematical, separate channels lang dayon. Itry daw ninyo kung mutugma ba ang atong kuan, mathematical analysis na learn so far o sa next na slide which is constellation diagram. What if ang given is 1011? Sige daw, guys. Naraman ng atong kuan, naraman na atong mga possible outputs here. So, isubay lang ninyo. 1011. For the next 10 minutes. Isulat lang dayon sa chat ang inyong answer in this form. No? So, ang atong final answer dire is naa sa ingani nga form. C sine omega ct plus phi. So, you solve for C and phi. Sige daw. Correct na ni Neil. Masig na nilip ka sa pikas nga slide, check na ko. Sige ni. 1011. Yeah, correct. Pila ka minutes, Neil? Based sa chat, 3 minutes na, Nice. Of course. Ano, calculator.
So, pagsaba lang sa chat, if na any of you nga naglibog or naglisod kung giyon sa pag-obtain ni Neil iyang answer. If the same mo answer ni Neil, that's the correct one, no? So if naglisod mo obtain ana, just ask the question then pwede na tabangan. 0.9. Ano na 75 man na Mao. 75. So based sa silong nga table, ang atong gamiton is this one and that one. Yeah, base na baylo. Correct ba niya kung gi-highlight nga pula sa silong? Basig tangent A over B imong nagamit. So, B over A siya. Well, swerte ta because both positives, no? Positive si A ug si B. So, di na kinanglan A plus ug 180 or plus ug 360. Sige, para kuan. Given ani is A sin theta plus theta. A sin theta, no? Plus B cosine theta. So, maning formula ha? Omega na lang ni. Omega. 16 common, no? So, where C is equal to square root of A squared plus B squared and phi is equal to arctan B over A. So, manang formula. Okay. How about the others? Okay la, guys? No, wala naglibog, no? So try to review, no, ang atong mga previous lessons on ASK and FSK. Mas mag-make more sense, no? Especially sa atong nabalaan karon. And trigo. Nagamay naman nga trigo, mo naman eh. Atong libog na trigo before, needless na ito. So, kapoy-kapoy na dito ato. Sige. So, if dali ra ma-follow through, I'll move to the next slide na lang tayo na. So, muna yung constellation diagram. So, ang phase difference from one symbol to the other sa iyang counterpart sa pikas nga quadrant is still 90 degrees. No? So, 90 degrees na siya. Or sila. So ito, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, dala. 0.85 sine omega t plus 15, which is this one. That one. Sabto na, guys. Dili na
Lisod tan-awon this time ang constellation diagram, dili na libog. Circle, masur gyapon niyo. Okay. Ano, no? Circle. Dili necessarily circle tanan. Ang kanyang susulod lang. Or basi gabuhat-buhat ako akong own circle. Basta na may upat ka possible nga kuan. Upat pila ba ni? Duha lang abi. Pila ba ka possible nga voltage levels here? 1 2 3 3. No, 3 yun, no? So, 3 possible voltage levels and 4 possible angles. Here, lagi kay tuwing 16 man kabuok. No? One, 2, 3, 4. Kanang mga positive na lang. Positive 15, positive 45, positive 75, 105, 135. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung mga negative ng counterparts, 10. So, kanilang iyahang gikuan. Kanilang ang mga combinations ang available. No? Anyway, taas ang pattern man, no, nga wala nagamit ang uban nga combination. Basta kay kabalo lang tagi yun sa pag-derive. So, 16 Qam, ano, no? Let's go back to 8 Qam. Oh. Let's compare this one with, kuan, with, 8 PSK. Ang 8 PSK is naman to sa dire, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, 35 lang ilahang, ano no, dato? 22.5 degrees ang iyahang distance. Gikan sa iyapad lang sa pikas. But compare it with this one, no? Mas layo ilang gap, no? Mas layo ilahang range. No? From let's say for example this one 110 and 111. Mas wide ang ilang gap from each other. Mas wide ang gap from one symbol to another compared to 8 PSK. So this statement is true. Good. Na-optimize ang distance between two elements, reducing the likelihood of one element being misinterpreted as another and reducing the likelihood of error. Ano? Visualize na ninyo, guys, na mas advantageous yun ang Qam compared to 8 Qam compared to 8 PSK. So, the same gyapon ang disadvantage, no, sa Qam and PSK when we compare one lower level to that of a higher level. Let's say, for example, i-compare na itong 8 Qam o 16 Qam. No? So, kung mo yung constellation diagram sa 8 Qam, then mo yung constellation diagram sa 16 Qam, no? Na anay mas dool-dool na kibali ang mga symbols, no? One symbol to another. Kana lang noon.
Pero kung i-compare na ning 16 Qam sa 16 PSK, mas syada gyapon ang system sa 16 Qam. Kaya kung 16 PSK, nawahan, medyo wide pa, walaon na nato ng mga words or mga symbols sa numbers. Mas wide pagyapon ang distance from one symbol to another. Compared lugar sa 16 PSK nga malagi nga ni itsura sa 16 PSK. Pat na ikabuok dire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So 360 divided by 16 divided by 2. So 11 na lang, no? 11 na lang ni siya. 11 degrees ang distance. So, nipko na kaayo, nipis na. No? So, mas greater ang chance nga for error and misinterpretation. Compare 16 PSK with 16 Qam, at least ang 16 Qam napay higher degrees of freedom, higher range pa of possible values, no? Na ma-interpret as one symbol. Okay? Questions so far? Nasabtan na ba? Ox pa. Okay. Good. So, alam ko ikon na. Panawon. Oh. So, kung ano siya, 128 Qam. Kani. Dili na ta mag-solve nga ni kadagan, no? 128 lugar ka. Ka-table atong button, no? Wala pa masware sa ana, 1/4 of a 960 Qam. Di lang ko sure kung sa application ani ron kay same sa akong gikan ganiha. 5G will be implemented using 256 Qam. So, dami na gining 960 Qam. 1/4 lang pag-in. Kuha siguro na 10G, puhon. So, ang disadvantage lang yun gyapon ani is mas higher na ang likelihood for misinterpretation, no? So, ang need ani noon, dito na dayon nimo sulod sa iyahang hardware. This will need more precise hardware and electronics. Dapat mas patason ani ang SNR or signal to noise ratio para dili ka-cause og errors the first place. Basin sa kanang panahon ends 1,000 Qam na. 1,024 Qam. Di ko sure, Lom, kung nabagyo'y present practical application sa 960 Qam or basig theoretical construct lagi apon ni kalon. So, the same nagyapon ng kuan kay ang process, the same nagyapon to earlier, mas daghan lang nga ato nga process nga naka in parallel, no? Kung 1024, pila ba na siya kakuan? Pila ba ka bits? 1024. 10 bits. So 1024 Qam lugar. Kaya nga ni lugar. Q, P, R, S, T. Ano siguro? Di pa mo kayo lisod mo kuan? Di pa mo kayo lisod ma-imagine kay 10 naman ka bits. Di ba? 10 naman ka channel. Kuan man 1024 Qam ni siya. So we need only 10 modulators, no? 10 balance modulators.
Even 1024 Qam, guys, di pa man yun lisod yun, imagine nun. Di ba? Ang kuha ninyo. Okay, so mga appropriate na example dili. Ba, mas lingang micro ba? Mas makita gid ninyo inyong ginakuan lugar. Inyong ginatun-an kung mag-micro mga field. PSK. 8 PSK, 8 Qam. Assignment lang siguro na yun, no? Informal nga assignment. Try to practice this one na lang. Hindi lang gini-required. For a 16 Qam, change the reference oscillator to cosine instead of sine. Yan. Same sa itong Philip. So here, instead nga sine, cosine. Cosine omega ct. So if ang cosine ang i-introducean og 90 nga phase shift na advance, I think negative sign ni siya ang carrier dili. Ana. Dili cosine ang duha. Ang isa ma-sine. Pwede man cosine ng duha, but ang issue lang sa isa is cosine omega ct minus 90. So, nani siya equivalent ka sine, and if ako masayop, kana negative sine omega ct. Kana kung ang reference carrier is now a cosine. Yan na. So, mo itong pasabot atong question. Ito. Dala. Question number 11. Change the reference oscillator to cosine. Dali na siya, no? Kaya na ninyo. Practice lang na siya, no? Practice lang na ninyo. Hindi lang yung siguro mo exactly required yun. So, this table summarizes with band efficiency in mind what we've discussed so far. So, for each modulation scheme, having this output, running computation for the minimum bandwidth and baud. No? Correct ba ni sa FSK? Di ba lahi iyahang formula? Ano sa ganito? Yeah, I think dili na mao ang pag-compute sa bandwidth sa FSK. Kuan dapat na siya. 2 times FB bitrate plus delta F. Ayun ang siya dapat na. So, ang main nga kuan dire gina illustrate sa kaninga table is the higher the modulation scheme, the higher the bandwidth efficiency, this one. So for ASK, FSK, and BPSK, ang ilang bandwidth efficiency is 1. Kaya 1:1 naman ilahang bit and symbol ratio. No? 1 bit, 1 baud. 1 bit per second, 1 baud. Whereas, let's say for example, 8 PSK and 8 Qam, this one, no? So 3 ang efficiency. Because for every symbol, 3 bits ang ma-encode. So may pasabot ana. Meaning for 64 Qam, for each symbol, this one for 64 Qam, for each symbol, 6 bits. 6 bits, 1 symbol.
Okay. And this ends our discussion for this afternoon. Any questions, guys?